अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान साहिल अमीन। तो जानान जी यथ प्रोग्रामस मज मुख्तलिफ बेमारिन हिंदन माहिर डॉक्टरन दावत दिवान तो न सिर्फ बल्कि सन नाज़रीन तिमन निश मुफीद मशवर हासिल करान तो अमि ब्रो अजकिस प्रोग्रामस मज यमन दावत दिम तिहुंद तारुफ करो तह सत तमाम नाज़रीन रोज मेन तरफ आ गुजारिश यम सात तुम सनिस प्रोग्रामस मज कॉल कर कोशिश करियो नंबर अख गस तम सात काम करन अगर तुम कमरस मज टी.वी. यल आस तमिच आवाज़ गस कम करन युत जन तुहज आवाज़ सही पे डॉक्टर साहबस ताम वात तो तुहद जवाब तह ताम सही पे वात बे गस कोशिश करन कि प्रोग्रामस दौरान नेटवर्क एरियास मज रोजुन युत जन कह प्रॉब्लम तुहज कॉल करनस मज सपद अत सत त्रेम अहम कत सो अजकिस प्रोग्रामस मज करो बकवचन हिंसन बेमारिन मुतलिक कत तो अम किस माहिर डॉक्टर आज प्रोग्रामस मज दावत दिम तो तमाम नाजरीन सान तरफ गुजारिश तो तिम तन सिर्फ दद सवाल प्रोग्रामस मज कॉल तो डॉक्टर साहबस निश कर मुफीद मशवर हासिल कोरोना वैक्सीन कोरोना वायरस या टेस्टिंग अमले हवाल आस प्रोग्रामस मज कह कत तो फिलहाल करो तारुफ आज प्रोग्रामस मज दावत दिम वादी हंदिस मरूफ बकवचन हिंद माहिर डॉक्टर आदिल बेग सबस डॉक्टर साहब प्रोग्रामस मज तुहद सठा खैर मकदम अमि ब्रो लूख कर कॉल लूख पृछन तुम सवाल अत बेमारि मुतलिक बकवचन हिंद कचा अहमियत इंसानी जिस्मस अंदर तो कम कम अलामत तिम यम जन इंसानस मज पैदा सपदन तो तम सि बकवचन पे असर सपदन तो क्या तदबीर अमे हवाल मैंने वचन वालन गथी खैर मकदम यह किडनी हज प्रॉब्लम यह दह प दह बढ़ान चीज वुचन कि किडनी इशू किडनी दोद या दपान CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज अत वजह वजूहत वजूहत अत कॉमनेस्ट कॉज आज किस टाइम सह डायबिटीज यूत ज्यादा डायबिटीज बढ़ान तीचा इंसिडेंस तमिच क्रॉनिक किडनी डिजीज बढ़ान किडनी इन्वॉल्वमेंट डायबिटीज में यूत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज यूत अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन तम वजह से कॉमनेस्ट कॉज वर्ल्ड वाइड कि डायबिटीज तो ब्या कॉज हाइपरटेंशन बाकी कॉज तम किडनी में छान करान 24 घंटन मन 24 घंटन काम करान पूरा लाइफ लॉन्ग किडनी काम करान छान मन फिल्टर ब्लड गसान ब्लड मज टॉक्सिन जहर छान सोरी जहर नेबर कड़ान तो अमि जहर निश फ्री रोजान यह बॉडी सन यह किडनी हज बेसिक काम बिल्कुल बे वॉल्यूम रेगुलेशन आब जमा गसान बॉडी मन सह मॉनिटर करान इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करान यह किडनी बड़ जरूरी ऑर्गन कि यूत जरूरी ऑर्गन कि हार्टुक आउटपुट 20% किडनी मज यूत जरूरी न लिवर अत कंपेरिजन यूत बोड़ न किडनी लकट ऑर्गन मगर अमिश जरूरी बॉडी चलान अगर अलामात निमो कि दपो कि किडनी प्रॉब्लम गस क्या क्या सिम्टम्स अगर अर्ली CKD या अर्ली क्रॉनिक किडनी डिजीज अत मन कहीं सिम्टम बिल्कुल मॉडरेटली कम सीवियरली कम तेल सिम्टम बच लगान कम आवलन बेसिक चीज युत एडवांस कशुन ज्यादा मल बिल्कुल खत्म गसान पे टेस्टिंग करान खून कम गसान टेस्टिंग मन खून कम क्रिएटिनिन चीज किडनी मन सह ज्यादा नीरान बे अल्ट्रासाउंडस मज किडनी तिम वुचान तिमन थोड़ा शक्ल डिफरेंट अल्ट्रासाउंडस मज तमी सह डायग्नोज करान कि यह क्रॉनिक किडनी डिजीज अदरवाइज बिल्कुल डॉक्टर साहब क्या कॉलर तस प्रोग्रामस मज तह प्रोग्राम आम लुकन हिंदे बापत शुरुआत करना आमत अमि प्रोग्राम ताकि लूकन वातन माहिर डॉक्टर हिंद मुफीद मशवर तो प्रोग्रामस मज करोन गोडनुक कॉलर शामिल हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पनुन नाव वनियो कत पेट छु डॉक्टर सबस तान तुहज कत वातन तो वनियो पनुन सवाल क्या छु नाव फारूक अहमद खान डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील बदरवा
بالکل جناب جناب عرض کران اس کہ میں کرا 2007 میں سورا انسٹیٹیوٹ میں آپریشن یہ رائٹ کڈنی میں سٹیک ہارن بنو. ہیلو بالکل تھی ورنو ڈاکٹر صاحب بوزان بات کیا کرا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سلیم وانی کرا میں آپریشن جناب بہت پرابلم کیا وی جناب مسئلہ یہ بنے وی 18 بنے بیس یہ بکوچ مز کھوئی اتھے بکوچ بنے رائٹ بکوچ مز. اچھا ٹھیک میں کران کمبل دود وی آیا بہت تو تم دہ ڈاکٹر صاحب چینج وی تو لوگ کرونا تو بہت آؤں بیٚیہِ واپس گھر بہت جناب مے پتہ کیا جان بہت چڑھائی مے کران دود کمرس تو بیٚیہِ یہ دقت بیٚیہِ جناب دقت یہ لگ مے یہ کہ آپریشن دم بہ تو مے کران دراصل پیشاب مطلب رک پیشاب جناب. ٹھیک فاروق صاحب اخ چیز اس تھی آپریشن گۄڈنیٚتھ کوٚرمُت وۄنۍ چھِ بیٚیہِ رِکرنس گٔمٕژ کڈنی سٹون بیٚیہِ بنیمٕژ اتھ یوجولی یہ کڈنی سٹون درائے آپریشن کور تمہ پتہ فالو اپ کر ڈاکٹر نش بار بار گھن ہر 3 ریت ہر 6 ریت کہ کڈنی سٹون ما بن واریاہ وجہ کڈنی سٹون بن اخ کامنس وجہ سٹیگ ہارن اس تھی دپان کڈنی سٹون تک انفیکشن اخ وجہ اتھ چیک کرنا انفیکشن ما گوم کلچر یورینس کرنا پیشابس ٹیسٹ کرنا سو تھی میون مشور روزو تھی گھو بیٚیہِ ڈاکٹر صٲبس صبر ونکس او پی ڈی بند وۄنۍ گژھِ کینٛہہ کال پتہٕ یہِ چھنہٕ تیٖژاہ ایمرجنسی کینٛہہ اکھ ایمرجنسی چھِ آسان کہ اسہِ گژھِ سٹون سۭتۍ نٲلۍ پیشابٕچ بند تیٚلہِ چھِ ضروٗری جلدی کرُن. سٹیگ ہارنس منٛز چھِ آسان کڈنی منٛز سٹون تتھ منٛز چھنہٕ واریاہ زیادٕ ایمرجنسی کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو ویٹ کٔرِتھ یُتھُے او پی ڈی یلہٕ گژھِ تُہۍ گٔژھِو ڈاکٹر صٲبس نِش سُہ کرِ بیٚیہِ یہِ تِتھے پٲٹھۍ انفیکشن وٕچھن بیٚیہِ وٕچھن تِم بیٚیہِ ما پیٚیہِ آپریشن کرُن یا مشین سۭتی ما پیٚیہِ پھٕٹراوٕنۍ اکارڈنگلی کرن تِم پنُن مشور دِن تِم پانے. بالکل ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو ڈاکٹر صٲب چھِ تُہنٛز کتھ بوزان تُہۍ پرژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن. ڈاکٹر صٲبس ونُن مےٚ چھُ کھوورس اصل پھۄکھ کھسان گردن تہِ کرنو مےٚ ایکٕس رے سُہ درٛاو ٹھیٖک. کتھ چھُ پھۄکھ کھسان اتھ کھوورس اتھس اہن حظ کھوورس اتھس چھُ پھۄکھ کھسان مگر پتہٕ چھُ بیٚیہِ واپس وسان پانے چھُ کھسان مطلب مےٚ چھُ ایکٕس رے مےٚ چھُ گردن تہِ مےٚ چھُ کُنہِ تہِ وۄنۍ مےٚ ڈاکٹرن أکۍ یِتھے کٔنۍ میڈِکل شاپ تُہۍ کٔرِو کیٚنٛہہ مگر مےٚ ہیوٚک نہٕ وُنہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. کینٛہہ چھُنہٕ پرواے تُہۍ کٔرِو پیشابس نارمل ٹیسٹ کرنٲیِو پیشابس بیٚیہِ گٔژھِو بیٚیہِ ما ڈاکٹر صٲبن تُہۍ گٔمٕتۍ چھِو تِمے گٔژھِو توٗرۍ گٔژھِو کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان بیٚیہِ تُہۍ چھِو فیٖمیل تۄہہِ پزِ فیٖمیل گاینِکالجسٹ نِش اکہِ لٹہِ گژھُن کیازِ کہ تتہِ چھُ آسان یم بریسٹ ٹشوٗ تہِ آسان بریسٹ الٹرا ساوُنڈ ما پیٚیہِ کرُن کُنہِ ساتہٕ چھِ تمہِ سۭتۍ تہِ سویلنگ آسان یہِ چھنہٕ ضروٗری کڈنی وجہ سۭتی چھِ سویلنگ آسان واریاہ وجوہات چھِ آسان. بالکل ڈاکٹر صٲب نرِ چھنہٕ یوٗجولی کڈنی سویلنگ کھسان کینٛہہ سُہ چھِ زنگن کھسان یا أچھ بۄن کٔنۍ. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن تِم چھِ بوزان. سید ظاہر حسین اسلام اننت ناگ پٮ۪ٹھ حظ. بالکل پرژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن تِم چھِ بوزان. السلام علیکم ڈاکٹر صٲب اَسہِ حظ چھُ پیشنٹ سید آمینہ تقیہ بہرام شاہ اننت ناگ تٔمِس اوس تُہُنٛد علاج حظ چلان. تُہۍ ؤنِو حظ ڈاکٹر صٲب چھِ بوزان تُہۍ ؤنِو. تٔمِس حظ اوس یہِ ہسا یہِ چلان تُہُنٛد علاج مگر تُہُنٛز کٔمی چھِ محسوٗس تُہۍ گٔیوٕ ییٚتہِ ٹرانسفر أسۍ چھِ ہٮ۪کان حظ وٕنکیٚنس تُہُنٛز کٔمی زبردست محسوٗس تٔمِس حظ ٲس کڈنی ہٕنٛز پرابلم زبردست پتہٕ دِژوٕ تۄہہِ تٔمِس دوا تُہنٛدِ مہربٲنی سۭتۍ چھُ سُے دوا أسۍ وٕنہِ یوٗز کران یُس تۄہہِ تھومُت چھُو تٔمِس حظ وۄنۍ چھِ تٔمِس شانش کھسان تٔمِس حظ منٛزٕ منٛزٕ شانش کھسان وۄنۍ زبردست وۄنۍ ٲسۍ أسۍ تمہِ خٲطرٕ دپان تتھ کیٛاہ کرو تٔمِس چھِ کڈنی پرابلم حظ. تٔمِس چھِ حظ شانش کھسان حظ زبردست ایجِڈ چھِ سۄ 80 تقریٖبن حظ وۄنۍ چھِ تٔمِس شانش کھسان. کینٛہہ چھُنہٕ پرواے تُہۍ اکھ چیٖز ہٮ۪کو کٔرِتھ کہِ تُہۍ یِیِو کڈنی ہاسپِٹل چھُس بہٕ وٕچھان کڈنی ہاسپِٹل سۄنوار توٗر ہیٚکِو تُہۍ یِتھ
تت کرزِ تمن فون ونکس کیا ہیکو تُہۍ کٔرِتھ اکھ پِشابُک دوا چھُ یِوان سُہ دِیِو تمن أکِس ڈاکٹر صٲبس لوکل گٔژھِو تٔتی MD ڈاکٹرس تمن دٔپِو کہِ مےٚ چھُ شانش پیشنٹس کران سُہ دِیا دوا تمہِ سۭتۍ گژھن تِم فرق اَسہِ. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲب چھُ تُہنٛز کتھ بوزان. أسۍ حظ چھِ کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ کۄلگامہِ بنگام پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ عادل حُسین بٹ حظ ناو. پرٛژھتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن. فرمٲیِو سر. اَسہِ حظ چھِ یہِ کَلہٕ دود چھُ اَسہِ بار بار کران حظ کَلہٕ دود چھُ اَسہِ کران حظ بار بار. ہیلو کلس چھُو دود کران. اہن حظ کلس چھُ دود کران. اَسہِ حظ گٔے مےٚ حظ گٔے لگ بگ حظ گٔے مےٚ 2-4 ؤری مےٚ حظ اَنیو پتہٕ پیورس حظ دِژاو مےٚ ڈاکٹر صٲبن شیٖشہٕ تہِ حظ کۄلگامہِ ہاسپِٹل مگر مےٚ حظ چھُ وُنہِ تہِ کران کلہٕ دود حظ مےٚ حظ چھِ فرقٕے گژھان کِہیٖنۍ حظ. میون مشور روزو تۄہہِ سر کل ییٚلہِ بار بار کلس دود کرِ تتھ چھُ آسان کل کس ڈاکٹرس گژھُن ییٚمِس نیورولجسٹ چھِ دپان. تُہۍ گٔژھِو نیورولجسٹ سُنٛد مشور نِیِو مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ گژھِو بالکل فرق. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب بہٕ حظ چھُس سری نگر ژھانٛڈ پورہ پٮ۪ٹھ. بالکل پرٛژھتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن. جناب مےٚ حظ کوٚر اَکہِ لٹہِ USG کوٚر مےٚ یِتھٕے پٲٹھۍ دوٚپ مےٚ بہٕ دیٛاوناو نظر مطلب USG اَتہِ چھِ وَنان مےٚ ڈاکٹر صٲبن تُہۍ گٔژھِو حظ کِڈنی ڈاکٹرس. ہیلو دٔپِو. ہیلو 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 تِمو ووٚن تُہۍ کرنٲیِو دوٚپمَکھ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُن تۄہہِ چھُو باسان. ہیلو تُہۍ بوٗزِو یورُک اگر تۄہہِ TV یلہٕ چھُنا تمیُک آواز کٔرِو تُہۍ بنٛد. ڈاکٹر صٲب چھِ تُہنٛز کتھ بوزان تُہۍ ؤنِو ڈاکٹر صٲبس یِم چھِ کِڈنی ہٕنٛدی ڈاکٹر یِم وننو تۄہہِ مشور. ہاں ڈاکٹر صٲب مےٚ حظ کوٚر اَکہِ لٹہِ USG کٔر مےٚ دوٚپ تۄہہِ حظ دیٛاوناوو نظر تھوڑا بہت أنٛدرۍ کِنۍ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِم چھِ دپان تَتہِ چھُ ووٚن مےٚ تٔمۍ USG وٲلۍ دوٚپُن ژٕ کرناو سا یہِ ژٕ گژھ کِڈنی ڈاکٹرس تۄہہِ چھُو کھوورِس یوٗرِٹٲرسس باسان تھوٚپ مگر چھُ دٔچھنہِ سایڈٕ تہِ چھُ تہٕ کھوورِ سایڈٕ چھُ مگر وۄنۍ چھُنہٕ وٕچھُن یہِ چھا باے بٔرٕتھ کِنہٕ یا یہِ چھا پوٗرٕ بنٛد اورٕ یوٗرِٹٲرٕس اکثر چھُ آسان باے بٔرٕتھ تہِ پرابلِم تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ تِم ٹیسٹ پتہٕ گوٚوُس بہٕ سجاد نذیٖر چھِ شاید تِم تنویٖر اقبال تِمن تہِ گوٚوُس بہٕ یوٗرولجسٹس تِمو دوٚپ ژٕ کر سا DTPA ٹیسٹ. مےٚ حظ کوٚر سُہ DTPA ٹیسٹ تہِ مگر سُہ اوس ٹھیٖک دوٚپُکھ ژےٚ چھُے یوٗریٖن گژھان پاس اصٕل پٲٹھۍ ژےٚ ہسا چھُ یہِ تھوڑا بہت اوس یہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ ہاوان اَسہِ یہِ چھا یوٗرِٹٲرٕس بنٛد کِنہٕ یَلہٕ چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ تہٕ مگر پرابلِم چھنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ مطلب بہٕ چھُس ٹھیٖک یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚس چھُس بہٕ 30 لگ بگ میٲنۍ ایج چھِ 30 وُہُر چھُس بہٕ تہٕ پتہٕ بامبرے تھوڑا بہت تہٕ مگر دوٚپُکھ 2-4 وُہٕرۍ کرُن بیٚیہِ DTPA ٹیسٹ اکھ پتہٕ کوٚر مےٚ بیٛاکھ مگر سُہ اوس تِتھٕے پٲٹھۍ ٹھیٖک یہِ کِتھ پٲٹھۍ اوسُم تمہِ ساتہٕ اوس یہِ اوس تمہِ ساتہٕ. نہ اگر تۄہہِ DTPA سکین چھُ کوٚرمُت DTPA سکین چھُ اَسہِ دپان کہِ اَسہِ کوٗتاہ چھِ دٔچھِنۍ کِڈنی تہٕ کھووُر کِڈنی فنکشن کران تہٕ بیٚیہِ کوٗتاہ چھُ تمہِ منٛز اَسہِ سُہ ڈاے نیران تہٕ سُہ چھُ تمِچ ایکسکریشن چھا برابر گژھان کِنہٕ نہ. اگر سُہ ڈاکٹر صٲبن چھُ وٕچھمُت تِم چھِ مٲہِر ڈاکٹر تِمو چھُ وٕچھمُت اقبال صٲبن کہ تتہِ چھُ تٔمۍ وٕچھمُت کہ DTPA سکین چھُ بالکل نارمل ایکسکریشن چھُ نارمل مگر اتھ چھُ تھاوُن کُنہِ ساتہٕ ییٚلہِ شک آسہِ کہِ خیال چھُ تھاوُن آسان اَسہِ ما پیٚیہِ رِپیٖٹ کرُن 9 ؤری 2 وُہٕرۍ پیٚیہِ ما الٹراساوُنڈ رِپیٖٹ کرُن DTPA سکین رِپیٖٹ کرُن کرٛیٹنیٖن پزِ کرُن 6 رٮ۪تۍ اگر سورُے ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ چھُنہٕ اتھ زیادٕ دیان دیُن کینٛہہ. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲب چھِ تُہنٛز کتھ بوزان تِمن پرژھِو کیٛاہ چھُ. أسۍ چھِ سری نگر نِشاط پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ فادر حظ غلام مجیٖد بٹ أمِس چھِ راتس حظ پِشاب یِوان تہٕ یِوان أسۍ کیٛاہ حظ ہٮ۪کو أمِس ڈاکٹر صٲب کٔرِتھ. ایج کیٛاہ حظ چھِ یِمن؟ أمِس حظ چھِ 65. اَدٕ حظ ٹھیٖک چھُ یہِ حظ چھُ آسان یُتھُے وۄنۍ ایج چھِ گژھان 40 وُہٕرۍ پتہٕ چھُ اَسہِ پراسٹیٹ چھُ اکھ گلینڈ آسان سُہ چھُ پِشاب نالہِ سۭتۍ گژھان سُہ چھُ لوٚت بڑان سُہ گلینڈ تتھ چھِ پراسٹیٹ گلینڈ ہایپرٹرافی دپان یہِ سُہ بڑان چھُ تمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ پِشاب نالہِ تھوڑا سا تھوٚپ یِوان تہٕ اَسہِ چھُ بار بار پِشاب کران تتھ حظ چھُ
ڈاکٹر صٲبس نش الٹرا ساؤنڈ کرناون بیسک کی بیس لائن انویسٹیگیشن کرناون تر خطر دوا دیوان تمہ سۭتۍ انسان بالکل ٹھیک گژھان اکھ نٮ۪بر نیرُن راتس بند تہِ گژھان بیٚیہِ تمہ سۭتۍ پشاب یُس یہِ پراسٹیٹ سُہ تھوڑا تھوڑا شرنک گژھان یہ دوا سۭتی گژھان اگر ڈاکٹر صٲبس باسیو پتہٕ پیوان لیٹر سٹیجن منٛز آپریشن کرُن مگر یہ باسان کہ أمِس چھُ ارلی سٹیج. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو ہلو ؤنۍتو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ناو کیٛاہ چھُ ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ تُہنٛز کتھ بوزان تُہۍ ؤنِو. جناب لودی پٮ۪ٹھ. ہلو بالکل ؤنِو تُہۍ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تُہۍ ؤنِو. ڈاکٹر صٲب بہٕ چھُس لودی پٮ۪ٹھ. فرمٲیِو. لودی پٮ۪ٹھ. تُہۍ ؤنِو حظ پرابلم کیٛاہ چھِ تُہۍ ؤنِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. پرابلم چھِ مےٚ چھِ نرٮ۪ن کران دگ. نرٮ۪ن کران دگ نرٮ۪ن. ٹھیک امہِ علاوٕ چھا کینٛہہ پرابلم؟ نرٮ۪ن چھِ کران دگ. کہین چھُنہٕ پرواے تُہۍ کٔرِو اکھ وۄنۍ تُہۍ کٔرِو بیس لایِن ٹیسٹ کٔرِو اتٮ۪تھ یُس لوکل ڈاکٹر آسہِ اتہِ لوکل ایم ڈی ڈاکٹر تٔمِس ہٲیِو تُہۍ یہِ چھِنہٕ کڈنی رِلیٹڈ چھنہٕ یہِ کینٛہہ تُہۍ کٔرِو تتٮ۪تھ ہیٚکِو تُہۍ ڈاکٹر صٲبس ہٲیِتھ سُہ دِیو تۄہہِ مشورٕ. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ امہِ برونٛہہ کالر کروکھ أسۍ پروگرامس منٛز شٲمِل حال بیٚیہِ اکہِ پھِرِ چھِ سانٮ۪ن ناظریٖنن یہِ گُزٲرِش زِ أزکِس پروگرامس منٛز چھِ کڈنی یعنی بۄکہٕ ہندس دٲدِس حوالہٕ کتھ سپدان تہٕ مٲہر ڈاکٹر چھِ اَسہِ سۭتۍ ڈاکٹر عادل بیگ صاحب تہٕ کوٗشِش کٔرِو کڈنی بٮ۪مارِ یعنی بۄکہٕ وچن ہِنٛز بٮ۪مارِ حوالہٕ اگر تُہۍ کینٛہہ زانُن چھُو یژھان تہٕ کال کٔرِو ڈاکٹر صٲبس نِش رٔٹِو مُفیٖد مشور. ہیلو ہیلو ؤنۍتو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ناو کیٛاہ چھُ تۄہہِ کیٛاہ چھُو وَنُن ڈاکٹر صٲب چھُ تُہنٛز کتھ بوزان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ہم نوگام سے بول رہے ہیں. جی جی آپ اپنی بات رکھ لیجیے. سر ہمارا پیشنٹ ہے CKD 2nd اسٹیج ہے. ہمیں یہ جاننا تھا کہ ہمارے پیشنٹ کو ویکسین لگانا ہے ہم لگا سکتے ہیں اس کو کہ نہیں. ہاں میم ویکسین کوئی بھی پیشنٹ لگا سکتا ہے وہ کڈنی پیشنٹ ہو یا نہ ہو وہ لگا سکتا ہے. ویکسین یہ ڈیڈ ویکسین ہے یہ لگا سکتے ہیں بالکل لگا سکتے ہیں. مطلب اس کو پوٹیشیم لیول بھی مطلب ہائی ہوتی ہے پوٹیشیم لیول اس کو اپ ہی ہوتی ہے ڈاؤن کم ہی رہتی ہے تو اسی لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ویکسین کریں نہ کریں پرابلم مت نہ ہو سکتی ہے. کرا سکتے ہیں میڈم کرا سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ. ہیلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲب چھُ تُہنٛز کتھ بوزان. أسۍ چھِ بسپور پٮ۪ٹھ بسپور پٮ۪ٹھ. پرٛژھتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن. مےٚ حظ ٲس کھوورِ سایڈٕ کران کڈنی دگ کھوورِ سایڈٕ تہٕ پتہٕ گٔیَس بہٕ ڈاکٹر تِمو کٔر مےٚ الٹرا ساوُنڈ پتہٕ دوٚپُکھ تتھ منٛز چھِ سیٚکھ مگر وۄنۍ چھِ یہِ کنٹِنیو چالو یہِ دگ کھوورِ سایڈٕ. ٹھیک اَسہِ ییٚلہِ کڈنی منٛز بوٗزِو سا ییٚلہِ اَسہِ کڈنی منٛز سیٚکھ چھِ آسان اَسہِ چھِنہٕ یوٗجؤلی دگ کران کینٛہہ. اگر یہِ سیٚکھ یا کٔنۍ نٮ۪بر نیرِ تہٕ ٹیوٗبس منٛز پھسہِ تیٚلہِ چھِ دگ کران توٚتتھ تام چھنہٕ دگ کران کینٛہہ. تُہۍ کٔرِو اکھ کٲم تُہۍ گٔژھِو میادٕ کِس ڈاکٹرس گیسٹرٛوانٹرالجسٹ ییٚمِس دپان چھِ سُہ دِیو تۄہہِ دوا تۄہہِ چھُ باسان کہِ تۄہہِ چھُو أنٛدرمس تھوڑا ورم تمی وجہ سۭتۍ چھُ تتھ چھِ اینٹرایٹس دپان تۄہہِ دِیو سُہ دوا تہٕ تُہۍ گٔژھِو ٹھیٖک. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ تُہنٛز کتھ بوزان تُہۍ ؤنِو پنُن سوال. مدثر أسۍ چھِ پٹن بارہمولہ پٮ۪ٹھ. بالکل پرٛژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ بوزان. ڈاکٹر صٲبس پرٛژھُن اَسہِ ٲس ایج 30 اَسہِ حظ چھِ تھوڑا پرابلم گژھان لۄکٹہِ پِشابٕچ حظ اَسہِ حظ پیٚوان نیرُن تہٕ نیرُن 10 مِنٹہِ بعد 15 مِنٹہِ بعد پتہٕ حظ کَرے مےٚ USG سۄ ٲس نارمل آز گۄڈنِکۍ پھِرِ حظ گٔیے تٔمۍ USG پروسٹیٹایٹس پتہٕ حظ دٔیمہِ لٹہِ کوٚر اَسہِ سۄ حظ درٛاے نارمل مگر پرابلم ٲس سیم یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ گۄڈٕ ٲس. تُہۍ کٔرِو اکھ کٲم کہِ یُس چھُ تۄہہِ چھُ پِشابس ٹیسٹ کرُن کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان کرونِک انفیکشن یُس یہِ پِشابُک بانہٕ چھُ آسان یتھ بلیڈر چھِ دپان یوٗرِنری بلیڈر یوٗجؤلی ییٚلہِ بار بار پِشاب یی تتھ منٛز تہِ چھِ پرابلم آسان. اگر تمِچ پرابلم یۄس وٕچھِنۍ چھِ تتھ چھِ 2-3 ٹیسٹ یِوان تتھ چھِ دپان یوٗروفلومیٹری پتہٕ چھُ اکھ ٹیسٹ آسان کہِ پِشاب پتہٕ کوٗتاہ روٗد پِشاب کٔرِتھ کوٗتاہ روٗد پوسٹ وایڈ یوٗریٖن چھُ آسان بیٚیہِ چھُ یوٗریٖن کلچر کرناوُن بیٚیہِ پِشابس نارمل ٹیسٹ کرناوُن
تمہ پتہ لگہ اتھ پاے کہ أسۍ چھِ کتھ سۭتۍ ڈیل کران چھا یورینری بلیڈری تہٕ تمیُک دوا ہیٚکو دِتھ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ نِش تہِ یِتھ تُہۍ ہیٚکِو ڈاکٹر صٲبس یوٗرالجسٹس نِش گٔژھِتھ اگر نہٕ تتہِ فٲیدٕ آو تہٕ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ نِش تہِ یوٗرالجسٹس گوس بہٕ تِمو دوٚپ یہِ چھِ گژھان انمیرِڈ منٛز نہ بار بار 10 منٹہِ پتہٕ چھُنہٕ پِشاب کرُن نارمل کینٛہہ اتھ آسہِ کینٛہہ وجوہات چھِ آسان تِم وجوہات پیٚن ژھانڈٕنۍ. بالکل ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو 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 ؤنۍتو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو کیٛاہ چھُ ناو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ تُہٕنٛز کتھ بوزان. اسلام آباد پٮ۪ٹھ حظ. بالکل پرٛژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ بوزان. اَسہِ چھِ کِڈنی سٹون حظ مےٚ چھِ دگ وگ کران کِہیٖنۍ یِمن پرٛابلِم چھَنہٕ کینٛہہ حظ. کۭژاہ بٔڑ سٹون چھِ کیٛاہ حظ سٹون کۭژاہ بٔڑ چھِ سٹون چھُ دۄنوٕنی کِڈنی منٛز اکھ چھُ 7 mm بیٛاکھ چھُ 6 mm منٛز مگر دگ چھَنہٕ کران کینٛہہ. وٕچھو حظ ییٚلہِ سٹون چھُ آسان کِڈنی منٛز دۄنوٕنی کِڈنین منٛز ییٚلہِ سٹون آسان اتھ چھِ کینٛہہ وجہ آسان. یہ چھُ ڈایٹری فیکٹر آسان چھا ڈایٹ کی وجہ سۭتۍ کم تریش کی وجہ سۭتۍ کنہٕ بدل کانٛہہ وجہ چھُ خوٗنس منٛز چھُ آسان کیلشیم زیادٕ اکھ چھِ بیاکھ پرابلم تتھ چھِ وَنان PTH سُہ چھُ آسان تھایرایڈ گلینڈس سۭتۍ اکھ رس نیران سُہ ما چھُ زیادٕ نیران تِم ٹیسٹ پیٚن کرٕنۍ تمہِ سۭتۍ لگہِ اَسہِ پاے یہِ چھا ایکٹیو سٹون کِنہٕ یہِ چھا نان ایکٹیو سٹون. اگر یہِ نان ایکٹیو سٹون چھِ کِڈنی منٛز چھِ تیٚلہِ ہیٚکو أسۍ زیادٕ تریش چٮ۪تھ بیٚیہِ ایوایڈ کٔرِتھ یِمو چیٖزو سۭتۍ سٹون چھِ گژھان تیٚلہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ سُہ سٹون کم گژھان. تہٕ مگر اگر کُنہِ منٛز کانٛہہ وجہ اوس میڈِکل نہ میڈِکل وجہ اگر کانٛہہ اوس کہِ کانٛہہ چیٖز ما چھُ زیادٕ ییٚمہِ سۭتۍ تہِ بنان چھِ اتھ چھِ اِویلویشن ضوٚرتھ کہِ سٹون ہے چھِ بنان تہٕ کیازِ چھِ بنان تِتُے یوت چھُ ڈاکٹرس چھُ گژھُن یا یوٗرالجسٹس یا نیفرالجسٹس سُہ کرِ تۄہہِ اِویلویٹ. اَسہِ کٔرنو ریٖل آز برونٛہہ 6 رٮ۪تھ مگر یہِ چھِ گژھان کم وَلہٕ بڑے نہٕ کینٛہہ یہِ گٔے کم گٔے تھوڑا. ریٖل نہ حظ چھُس نہٕ بنان بہٕ چھُس دپان اگر سٹون چھُ دۄنوٕنی منٛز کیازِ بنے تمیُک وجوہات چھِ آسان ژھانڈٕنۍ. ٹھیک چھا تتھ چھِ کینٛہہ ٹیسٹ آسان تُہۍ ہیٚکِو ڈاکٹر صٲبس نِش گٔژھِتھ کہ تِم لیکھن تِم ٹیسٹ اگر تِم ٹھیٖک ٲسۍ تیٚلہِ چھُنہٕ اتھ کرُن کِہینۍ یہِ گژھِ کم. ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. عرض چھُم یِتھ پٲٹھۍ محمد اسمیٖر بارہمولہ خجوات پٮ۪ٹھ روزان. بالکل پرٛژھتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ بوزان. مےٚ چھِ بہٕ حظ چھُس پانہٕ شُگر پیشنٹ مےٚ کیٛازِ چھِ یِوان کھۄرن زبردست کشُن. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرض چھُم یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس شُگر پیشنٹ بہٕ حظ چھُس کران انسولین مگر مےٚ حظ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کشُن یِوان زبردست. تۄہہِ حظ چھُ اتھ چھُ ییٚلہِ شُگر ییٚلہِ آسان چھُ شُگر ان کنٹرول چھُ آسان تمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ گژھان نیوروپیتھی سُہ پیٚیہِ وٕچھِنۍ کہِ اَسہِ ما چھِ یِم رگہٕ چھِ آسان تِم چھِ کمزور گژھان شُگرٕ سۭتۍ پنُن شُگر کٔرِو کنٹرول بیٚیہِ یا چھِ سِکنٕچ کانٛہہ کنڈِشن کانٛہہ ژمہِ ہٕنٛز کانٛہہ دود ما چھُ سُہ چھُ ڈاکٹر صٲبس نِش وٕچھناوُن اکہِ لٹہِ اگر تتھ منٛز کِہینۍ اوس نہٕ تیٚلہِ چھِ نیوروپیتھِک کینٛہہ دوا آسان تِم چھِ کھیٚنۍ تِمو سۭتۍ گژھِ ٹھیٖک تُہُنٛد شُگر ڈاکٹر ہیٚکِو تۄہہِ اتھ پٮ۪ٹھ اصٕل پٲٹھۍ علاج کٔرِتھ. بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو ڈاکٹر صٲب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تُہۍ پرٛژھِو تِم چھِ بوزان. بٹمالہِ پٮ۪ٹھ حظ. بالکل پرٛژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ بوزان. اکھ ؤری برونٛٹھ اوس مےٚ سر سٹون حظ. بالکل بالکل تُہۍ پرٛژھِو تِم چھِ بوزان تُہۍ ؤنِو پنُن سوال کیٛاہ چھُ. ٹھیٖک سر سر اکھ ؤری برونٛٹھ ٲس سر مےٚ کٔنۍ حظ مطلب اچانک ٲس مےٚ پین کران حظ. اہن حظ تُہۍ ؤنِو حظ پنُن سوال تِم چھِ بوزان ڈاکٹر صٲب. ٹھیٖک سر ٹھیٖک سر اکھ ؤری برونٛٹھ کٔرٕن سر پین مےٚ سر پتہٕ کوٚر مےٚ سر الٹرا ساوُنڈ حظ پتہٕ ووٚن تِمو مطلب یہِ تۄہہِ چھُ یہِ کٔنۍ حظ سٹون چھُ تۄہہِ. یُتھُے مےٚ پتہٕ کوٚر تہٕ پتہٕ ووٚن ڈاکٹر صٲبن دوٚپُکھ ژٕ چھُے یوٗتاہ بہٕ ژےٚ ترٛیش چھُ ییٚتہِ کنٹِنیوٗ حظ. ماشاء اللہ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ مطلب فِٹ حظ مطلب مےٚ کیٛاہ چھُ احتیاط سر کرُن حظ یہِ پرٛژھا بہٕ ڈاکٹر صٲبس. اگر کڈنی منٛز سٹون چھُ آسان سُہ سٹون اگر کڈنی منٛز آسہِ تتھ منٛز چھُنہٕ دگ کران کینٛہہ ییٚلہِ سٹون کڈنی منٛز پھِسلِتھ چھِ پایپہِ منٛز واتان تیٚلی چھِ دگ کران.
ون اگر سو تہ تمہ سات سہ بوزم کت اگر سو ٹیوبس من بوزم سہ درام بون مگر سہ درامت تمے سہ دگ ون ات من کن تہ ایوائڈ کرن ہائی پروٹین ڈائٹ پروٹین کھیون واریاہ ہائی پروٹین ڈائٹ کھیون بیٚیہِ چھُ کرن ایوائڈ کولڈ ڈرنکس بیٚیہِ چھِ کرن ایوائڈ ٹی یم کینٛہہ چیز آسان یمو سۭتۍ یمن منٛز آکزلیٹ چھُ آسان یہ آکزلیٹ چھُ گژھان جمع کڈنی منٛز کیلشیمس سۭتۍ تِم چھِ بناوان سٹون اگر تُہۍ یم چیز اگر تُہۍ یمن منٛز کانٛہہ چیز ایکسیسس منٛز چھُ چٮ۪وان سُہ کٔرِو تُہۍ کم بیٚیہِ چیٚیِو تُہۍ ایکسٹرا تریش ایکسٹرا فلوڈس تتھ منٛز چھُ یِوان تریش تہِ لیٚمبۍ تریش تہِ زامہٕ دۄد تہِ سورُے چیٚیِو بٹ تریشی یٲژ چھنہٕ کینٛہہ اوور آل فلوڈ چھِ چیٚنۍ 2.5 لیٹر چھِ دۄہس چیٚنۍ. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو ؤنۍتو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو کیٛاہ چھُ ناو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ تُہنٛز کتھ بوزان. ڈاکٹر صٲب بہٕ اوسُس بیمنہِ پٮ۪ٹھ نذیٖر احمد. بالکل تُہۍ پرٛژھِو. ہیلو تُہۍ ؤنِو حظ پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. بہٕ اوسُس بیمنہِ پٮ۪ٹھ نذیٖر احمد مےٚ حظ اوس نیران تکلیٖف بیٚیہِ اوس مےٚ شُگر گژھان یہِ ہسا یہِ ہاے گژھان شُگر 230 240 219 تہٕ بیٚیہِ اوس مےٚ کِڈنِیَن حظ تکلیٖف تہٕ تَتھ اوس ڈاکٹر تجمل صٲبُن علاج تٔمۍ تھٲو مےٚ یہِ ہسا یہِ ڈایلِسِس 3-4 لٹہِ وۄنۍ چھِ جناب مےٚ روزان یہِ ہسا یہِ KFT چھُ مےٚ روزان 2-3 گژھان منٛز. وٕچھِو ییٚلہِ أسۍ کِڈنی ڈایبٹیٖز سۭتۍ یا شُگرٕ سۭتۍ خراب چھِ گژھان تَمہِ ساتہٕ چھِ کینٛہہ وجوٗہات آسان کہِ کُنہِ ساتہٕ ڈایلِس چھُ پیٚوان کَرُن تَتھ چھِ دَپان ایکیوٗٹ فیکٹٲرٕس کُنہِ ساتہٕ چھُ پِشابَس منٛز اِنفیکشن آسان چھاتہِ اِنفیکشن آسان تَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ کِڈنی زیادٕ بِگڑان کرٛیٹِن چھُ واریاہ کھسان تہٕ اَسہِ چھُ پَتہٕ پیٚوان تَمہِ ساتہٕ ڈایلِسِس سپورٹ دیُن سۄ کِڈنی چھِ رِکور گژھان پَتہٕ اینٹی بایوٹِک باقٕے چیٖزو سۭتۍ سُہ چھُ رِکور گژھان تہٕ پَتہٕ چھِنہٕ اَسہِ ڈایلِسِس ضوٚرتھ پیٚوان کینٛہہ لایکلی اوسوٕ تۄہہِ یی گوٚمُت. وۄنۍ اگر تۄہہِ پنٕنۍ کِڈنی چھِ بچاوٕنۍ یا یہِ کِڈنی دود چھُ آسان یہِ چھُ لوٚت بڑان یہِ کرٛیٹِن چھُنہٕ گھٹان زانٛہہ یہِ چھُ بڑان اتھ چھُ چیک صرف یُتُے کرُن کہِ اَسہِ گوٚژھ شُگر آسُن یُس اَسہِ فاسٹِنگ شُگر گوٚژھ آسُن سُہ گوٚژھ 120 کم آسُن یُس اَسہِ کھٮ۪تھ گوٚژھ آسُن سُہ گوٚژھ 160 کم 140 تانٮ۪تھ آسُن بیٚیہِ چھُ BP پنُن 130 کم کرُن یِم چھِ کنٹرول تھاوٕنۍ اگر یِم اَسہِ تَگہِ کنٹرول کرٕنۍ کِڈنی پروگریشن چھُ کم گژھان واریاہ کم گژھان ادروائز چھُ یہِ بڑٕ تیزی سان بڑان. بالکل ڈاکٹر صٲب وقت چھُ کم ییٚمہِ کِنۍ نہٕ أسۍ زیادٕ کتھ ہٮ۪کو کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ مگر نیرنہٕ برونٛہہ چھُ میون ٲخری سوال تۄہہِ یہِ زِ یِتھ پٲٹھۍ اکھ کالر تہِ وُنہِ اوس ونان ڈاکٹر صٲبن ووٚن تریش چیوٚن اتھ تریشہِ مُتعلق پرژھاو کہِ ڈاکٹر صٲبس نِش چھُ گژھان سُہ چھُ دپان تریش چیٚنۍ یہِ تریش چھا سیٚودُے سادٕ تریش آسان چیٚنۍ یا بیٚیہِ تہِ کینٛہہ چیٖز چھِ یِم اتھ تریشہِ سۭتۍ رلاوٕنۍ چھِ تمہِ پتہٕ چھِ چیٚنۍ تہٕ یہِ چھُ بنہِ زیادٕ مُفیٖد کِڈنِین ہٕنٛدِ خٲطرٕ. اَسہِ چھُ آسان یُس یہِ تریش ہُنٛد یہِ کنسیپٹ چھُ اَسہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ کہِ أسۍ چھِ دپان یوٗجؤلی یُس کٲنٛسہِ تہِ کٲنٛسہِ نِش چھِ گژھان سُہ گژھِ نہٕ پننِس رِشتہٕ دارس نِش سُہ گژھِ نہٕ ڈاکٹرس نِش اگر تٔمِس کینٛہہ چھُ کِڈنی رِلیٹِڈ دپان سُہ چھُ دپان تریش چیٚنۍ. بالکل تریشی یٲژ چھنہٕ کانٛہہ فیکٹر کِڈنی خٲطرٕ کینٛہہ نو اتھ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یُس ایڈوکیٹ تریش چھِ أسۍ چھِ تریش چیٚنۍ قریٖبن 1.5 پٮ۪ٹھ 2 لیٖٹر چھِ اَسہِ تریش چیٚنۍ تتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ اورل فلوٗڈ یہِ چھنہٕ تریشی یوت کینٛہہ یہِ چھِ أسۍ جنرلی تریش دپان بٹ یہِ چھِ اورل فلوٗڈس اتھ منٛز چھُ دۄد تہِ اتھ منٛز چھِ أسۍ چاے چھِ عادت اَسہِ ییٚتہِ چاے تہِ اتھ منٛز چھُ فلوٗڈسن منٛز جوٗس تہِ اتھ منٛز چھُ لیٚمبۍ تریش تہِ اتھ منٛز چھِ لٔسۍ تہِ أسۍ چھِ سٲری فلوٗڈ مِلٲیِتھ أسۍ 2.5 لیٖٹر چیٚنۍ 1.5-2 لیٖٹر چیٚنۍ نہ کہِ اَسہِ چھُ صرف تریش چیٚنۍ. بالکل یہِ چھُنہٕ کہِ تریش سۭتی یوت چھُ بیٚیہِ چھُ مےٚ اکھ کتھ اتھ مُتعلق دپُن کہِ یُس یہِ کنسیپٹ چھُ کٲنٛسہِ چھِ أسۍ تریش دپان کانٛہہ چھُ تریشہِ سۭتی گژھان سُہ چھُ چٮ۪وان 8-10 لیٖٹر تریش. بالکل سُہ چھُ خراب سُہ چھُ خراب اِوٕن تمہِ سۭتۍ چھُ نۄقصان باڈی منٛز مِلان تمہِ سۭتۍ چھِ الیکٹرولایٹ ڈسٹربنس گژھان نہ کہِ تمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ کِڈنی فٲیدٕ یِوان. یُس کِڈنی فٲیدٕ چھُ دِوان سُہ چھُ اکُے چیٖز کہِ اَسہِ پزن نہٕ ان نیسیسری دوا پانہٕ سیلف میڈِکیشن کرٕنۍ کینٛہہ پٔٹِکیوٗلرلی دگہِ دوا. دوٚیِم اَسہِ پزِ اگر اَسہِ شُگر چھُ اَسہِ پزِ سُہ اگر اَسہِ پری ڈایبٹِک چھُ اَسہِ پزِ ایکزرسایز کرٕنۍ ڈیلی ایکزرسایز کرٕنۍ اَسہِ پزِ پنُن شُگر چیک کرُن اَسہِ پزِ پنُن یِیرلی پنُن KFT کرُن چیک اَسہِ پزِ باڈی چیک اپ کرنٕچ کرُن اگر فیٹی چھِ أسۍ اگر اَسہِ اوبیسٹی چھِ اَسہِ پزِ سۄ کم کرٕنۍ ویٹ پزِ لوٗز کرُن
یوتہ زیادہ ویٹ تیوتہ گژھِ کڈنی جلدی خراب، یوتہ زیادہ ڈائبٹیز سہ گژھِ جلدی خراب، یوتہ زیادہ ہائپر ٹینشن تیوتہ گژھِ جلدی کڈنی خراب. یوتہ اس یمن چیک کرو سن کڈنی روز ہمیشہ ہیلتھ. بالکل ڈاکٹر صاحب تہد سٹھا شکریہ، تہ کوٚروٕ یتھ موجودہ صورت حالس دوران پن قیمتی وقت تہ آیوٕ سٲنِس پروگرامس مز. یم ڈاکٹر عادل بیگ صاحب یم زن آز پروگرامس مز مہمان خصوصی ٲسۍ تہٕ کتھ ٲس سپدان بۄکوچن پٮ۪ٹھ یعنی کڈنین ہٕنٛز پرابلم تہٕ امیُک علاج کیاہ چھِ تتھ پٮ۪ٹھ ٲس کتھ سپدان. فی الحال دِیِو مےٚ اجازت مگر تُہۍ روٗزِو گُلستان وٕچھان تِکیازِ گُلستان نِوزِ پٮ۪ٹھ چھُ خصوٗصی پروگرام نشر سپدن وول 5 کا 5. مےٚ دِیِو اجازت، خۄدایس حوالہٕ.